जय प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तुमरे की विचित्र लीला प्रभु तुमरे की विचित्र लीला। अरे आज को दीर्घ 3 वर्ष तले तुम्हें कुआड़े उभे जाइछ जी आम तुमर से प्रतिमा को आमे आज पर्यंत खोजिकी पाइनु हेले ठाकुरी पुणी तरफ तुम्हें की लीला जी तुम्हें निजे ही हमारी वृंदावन राज्य ऊपर के निजे ही प्रत्यावर्तन करिछ। आमे राजा रानी कौ जन्म की पुण्य करिथिलु बोली तुम्हारी से प्रतिमा को आमे आज तुम्हारे से बड़ देउल उपरे प्रतिष्ठा करबा पई जाउछु। हेले मते तो मो स्वामी कहि कि जाइछंती जे आज जेमिति हेले से तुमर प्रतिमाटा आसिका हम राज्य ऊपर पहुंचीबो बोली आ कहि कि जाइछंती जे तांका दी झिया तांका दी झिया बड़ झिया अवंतिका एवं छोट झिया अनामिका को सजबाजा करबा पई वर्तमान तो मुझे दी झील को सजबाज कर दे सारी। वर्तमान मु मध्य भीतर को जाए किसी सजबाज हो जाए कारण मुझे वृंदावन राज्य पाटराणी एते बड़ा खुशी दिन में सजबाज हेबिनी तो आउ किए सजबाज हम ना मु विलम्ब न करी शीघ्र शीघ्र जाए भीतर को जाए सजबाज हो जाए। हाँ सजबाज हो जाए। रानीबा नमस्कार नमस्कार रानीबा नमस्कार। अरे चक्रधरा तुम क्या के साथ नहीं आसीचा एक ही रानीबा तुम्हें मत चिन्ह पारिलनि रानीबा मने पकाओ बहु सूर्य आकाश थे जगतर मंगल जे मत छुईबा को चेष्टा करे हे पिला हे सर्वनाश। कौन कहला तमे सूर्य मानसे सूर्य ना जम ठाकुर को प्रतिमा को चोरी करके नहीं थिला ओ वो सही सूर्य व्रता प्राणीबा वो सही सूर्य व्रता हेले कौन पाया सीचा एक मुनि कौन आसी कौन चोरी कर नहीं जो पाया सीचा ओ रानीबा ए ठाकुर को चोरी करिबा पाई आसेनी ए ठाकुर केवल आसीछि आपणक सही भगवान श्री कृष्णक सुवर्ण मूर्तिटा फेराई देबा पाई आसीछि रानीबा। कौन कहला सतरे कुंती में से ठाकुर को प्रतिमा को फेरेबा पई आसीछा ओ रानीबा सतरे वो भगवान श्री कृष्णक सुवर्ण मूर्तिटा फेराई देबा पाई आपण पाखक आसीछि। सतरे मते मो स्वामी उचित कहतिले तुम्हें से कारदंड भोगिबा परे तुम्हें संपूर्ण भाव जने भला मनीषा हो सारीछ ताली विलंब करुच कहीं तुम्हें जब से ठाकुर को प्रतिमा को नहीं आसीच ताली दे दे तुम्हें जगह छाड़ी शीघ्र शीघ्र चली जाओ कारण तुम तो जानिछ तुम्हें से ठाकुर को प्रतिमा को चोरी कले बोली तुमको 5 वर्ष काल कारदंड भोगिबा पड़िथिला दे दिया दई देवी रानीबा वो भगवान श्री कृष्णक सही जुगल मूर्तिटा दई देवी हेले रानीबा गोटे सत्तर मो देवी रानीबा गोटे सत्तर मो भगवान श्री कृष्णक सुवर्ण मूर्ति देवी। हाँ तुम्हें से ठाकुर को बदले तुम्हें मुझे जहाँ मागिब तुमको सब किसी जाई देवी ठाकुर को प्रतिमा को मत दे दिया और तुम शीघ्र शीघ्र चली जाओ दे दिया से ठाकुर को प्रतिमा को मत दे दिया। रानीबा आपण आपणक सही भगवान श्री कृष्णक जुगल मूर्तिटा नियंतो रानीबा।
ତମର ସେ ସର୍ତ୍ତଟା କଣ? ସେଇ ସତ୍ୟଟା ହେଉଛି ରାଣିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ରୂପାଣୀ, ଆଉ ସେଇ ମୋ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭରତକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ମତେ ମୋ ପରିବାର ଦରକାର ରାଣିବା, ମୋ ପରିବାର ମତେ ଦରକାର। ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା, ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋ ପରିବାର ଦରକାର ରାଣିବା, ମୋ ପରିବାର। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ତୁମେ ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ? ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଲ, ସେହି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ସହିଲ ପାରିପରା। ତମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିଏ ବିଷ ପାନ କରିକି ମଲା ତ, କିଏ ବେକରି ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମଲା। ହେଲେ ତମେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ମରିଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ କେମିତି ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ରଘୁଦାସ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ରଘୁଦାସ ରାଣିବା। ମୋ ପରିବାର ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫେରେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ରୂପାଣୀ, ଆଉ ସେଇ ମୋ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭରତକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ଫେରେଇ ଦିଅ, ତୁମେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ତମେ ନିଜେ ଭୁଲ କଲ ବୋଲି ସିନା ତମ ପରିବାରକୁ ହରେଇଲ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ରଘୁଦାସ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ସେଇ ରଘୁଦାସ ଦାୟୀ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ଫେରେଇ ଦିଅ ତୁମେ ମୋ ପରିବାର, ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା, ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା, ମୋ ପରିବାର ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବହି ଯାଇଥିବା ପାଣି କଣ ଲେଉଟି ଆସେ ନା ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ କଣ ବଞ୍ଚିକି ଫେରି ଆସେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ମୁଁ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ପାରିବିନି, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ, ତମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମରି ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ଅଧା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାଣିବା, ଯେଉଁଦିନ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଦିନ ତୁମେ ମତେ କାରା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଲ। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଭୋଗ କରିଛି। ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଣିବା, ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ସେଇ ମୋ 5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ରାଣିବା। ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ମତେ ଦରକାର, ଫେରେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇବେନି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, এই সোনার কঙ্কণটা তুমি নেই যাও, এলে তোমার পরিবারকে মু ফেরাই পারিবিনি। নেই যাও, মু তোমার পরিবার হে বাবু রাজা এ মহারানী শকুন্তলার কোন কহুছি শুনি পারুছ দড় মামু? রাজা এই পাষাণ্ডে মহারানী শকুন্তলা পাই পরা তো বংশরে কেহি নাহান্তে। এই সত কথা। আরে তো বংশরে যদি কেহি নাহান্তে তাহলে পাষাণ্ডে মহারানী শকুন্তলাঙ্ক বংশরে কাহিকি রহিবে? মারি দে, মারি দেবে। পাষাণ্ডী নারী
परिचय जीवनर जीवन तारा एकी अभिनय परतर बताई जाए निज परिचय भूतरे जिए सी भले रहे भलरे जिए सी बचिक मरुए तथापि भूले ना निज जातरा मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया प्रेम कहानी सही हुए की परी हुई चिरका गोटारे लिखा अब प्रेम कहानी सही हुए सी भलरे रहे भलरे दिए सी बचिक मरुए तथापि भूले ना निज जातरा मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगिला दिया मन वृंदावने लगी दिया मन वृंदावने लगी दिया बाबू ए मोहरणी शकुंतल ता जीवन मारी दे सारी छेल बाबू बापा कली जुग लोक को विश्वास नहीं आखे बंद कर देले मरी गले आखे में परीक्षा करी लो
মরিছি না বঞ্চিছি এ পরীক্ষা কর হে বাবু কাহিঁকি বিলম্ব করুছ যথা শীঘ্র পরীক্ষা কর রাজা এই বাবু বাবা মহারানী শকুন্তলাটা জমা ভুবন এলো মহারানী শকুন্তলার সেই স্বর্গপুরের জমদ্বার চালি যাইছে বাবু এ বাবু রাজা এইটা ହେଉଛି କୋଉ ଜାଗା ଜାଣିଛ ତ କୋଉ ଜାଗା ଲୋ এইটা ହେଉଛି সেই ରାଣୀ ହଂସପୁର ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବିଳମ୍ବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ଯିବା ଯିବା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଯିବା মন বৃন্দাবনে লাগছি মন বৃন্দাবনে লাগছি মন বৃন্দাবনে লাগছি মন বৃন্দাবনে লাগছি যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যস্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায়ম সম্ভবামি যুগে যুগে সূর্য মতে কথা ଦେଇଥିଲା হে মহাশয় রঘুদাস আসন্তকালি সেই রাধাকুণ্ডଙ୍କର ଯୁଗଳ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି ବୋଲି ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରଘୁଦାସ ରାଜନଗରରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ସେ କହିଥିଲା ମୋତେ ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୁଝେଇବା ବ୍ୟକ୍ତ ସବୁ ତାର ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଶି ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଫୁର୍କିନା ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ କହିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟରୀ ଯାହା ଭୁଲ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସତ୍ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ମାନିଥିଲା ସେ ମାତ୍ର ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେହି ଦର ପୋଡ଼ା କାଠ ନ ମାନିଲା ନାହିଁ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ହେଲେ ଏ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା କିଏ ମାରି ଦେଇଛି ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି ଏ ରଘୁଦାସ अरे महारानी शकुंतला अच्छी तो अवतारी नहीं अरे माँ को क्या मारी देची रे हे भगवान ये कौन घटी जाइछि ए रानी हंसपुर रे कौन घटी जाइछि नहीं नहीं अरे ए वृंदावन प्रजावासी आसो रे आसो 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 रे मारी दे चली आस ए प्रजापति आस रे सब
ଏ କଣ ହୋଇଛି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରଘୁଦାସ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କୁହ କୁହ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରଘୁଦାସ କୁହ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥାଟା ଘଟି ଯାଇଛି ତୋତେ ଯଦି କହିବି ତୁ ଶୁଣିଲେ ତ ପାଦ ତଳର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡିଯିବ ଏ କୋଉ କଥା କୁହ କୋଉ କଥା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରଘୁଦାସ କୁହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା ମତେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଫିଟୁନି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖରେ ଦେଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ କିଏ ମାରି ଯାଇଛି ରାଣୀବାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରଘୁଦାସ ରାଣୀବାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି କୁହ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କୁହ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଛି ରେ ଏ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ପଶି ଆସି ଏ ମୋ ମାଇକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଛି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରଘୁଦାସ ରାଣୀବାଙ୍କୁ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି କୁହ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଛି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ରହିପାରିବି ପଣ୍ଡିତ ରାଣୀବାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି କୁହ हे बाबू महाराज को नहीं कि आस रानी मांकर सही मोला बोहटी देखिबे विलंब करो ना हे बाबू तथा शीघ्र नहीं कि आस ସୂର୍ଯ୍ୟରେ महाराज अरे चक्रधर महाराज अरे कौन होछि एते व्यस्त होई मते राज उस मध्य को नहीं आसीछ भणजा बाबू महाराज सूर्य कही दी रानी हंसपुर को कई जड़े पसी रानी बाग को हत्या करे दे महाराज अरे सूर्य महाराज रघुदास ए सब कौन हो गला एते मोर सैन्य सामंत थाउ थाउ मोर रानी हंसपुर को आसी महारानी को किए हत्या करिब महाराज किए हत्या करिब किए हत्या करिब महाराज पंडित रघुदास हत्या करते रानी बाई को
सूर्य तू कौन ये कथा कहूचु रे अरे तू देखिलु मो माँ को मारिची मो पंडित महाशय रघुदास तू आउ छलना करना रे रानी मां को पूरी हत्या करी दे एमिति छलना काहे की करूछु हे रघुदा महाराज ए माने जहा कहउछंती ताहा कोन सत्य सब मिछ महाराज मु मारिनी महाराज मु कौन पाई काहे की मारिबी महाराज अरे तमे जदि रानी को हत्या करिन ताहेले ई रक्त भिजा तरबारी तम हाथ को आसीला सही रक्त भिजा तरबारीटा ए रघुदासर हस्त तथापि मध्य आपण विश्वास करंतु महाराज मु मारिनी महाराज मु मारिनी ताहेले किए हत्या करिवो तम हाथरे जेते बेले रक्त भिजा तरबारी अछि मो गुमास्ता चक्रधर सूर्य प्रताप जेते बेले प्रत्यक्ष प्रमाण देउछंती ताहा सब मिछ ताहेले सेटा कोन मिछ मिछ महाराज मु देखिनी कि जानिनी मु मारिनी महाराज आपण विश्वास करंतु महाराज मो कथा को टिके आपण विश्वास करंतु मु मारिनी केमिति मारिबी मो हे रघुदास तमे मोर बाल्य बंधु पिलाटी दिनरू से कृष्ण सुदामांक भली संपर्क हाँ महाराज रामचंद्र सुग्रीवंक परि सेई बंधुत्व अच्छी महाराज सेई विश्वास रे तमको मु एई राधा कृष्ण मंदिर पूजक दायित्व देइथिली हाँ महाराज शेष रे एते तळकु खसी जाई पारिल तमे नहीं महाराज मो संसारटाकु भांगी देला सही बंधु बाबा दुई झियो अवंतिका अनामिका को मा चेउंड करी देला दुई झियो छोट छोट अवंतिका अनामिका माँ चंड गले महाराज अरे दुनिया रे को पुआ माँ को मारी सी महाराज मु केमिति मारी पारिबी मते विश्वास करंतु महाराज मते विश्वास करंतु मु मारिनी कौन कहिल तम भली जने विश्वासघातक मित्रद्रोही बंधु को विश्वास करिबी ना कदापि नुह पश्चिम दिगर सूर्य पूर्वरे उदय हेले मध्य तमको विश्वास करा जाई पारे तमे जने विश्वासघातक कृतघ्न मनीष तमे रे निच बर्बर विश्वासघातक कलु एडे हीन करम रे निच बर्बर विश्वासघातक कलु एडे हीन करम बसिला कुकुर मुखे चुंब देलु सहिब नाही रे धर्म रे निच बर्बर विश्वासघातक कलु एडे हीन करम नहीं महाराज विश्वास मध्यरे विष भरी देलु सुना संसार मधुना करी देलु विश्वास मध्यरे विष भरी देलु सुना संसार मधुना करी देलु
ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ହତ୍ୟା କରୁ ତୁହି ମୁଖେ ମାଡୁ ନାହିଁ ଶରମ ଏ ନିଜ ବର୍ବର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲୁ ଏଡ଼େ ହୀନ କରମ। ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁରମାର କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଆଜି ଦିନଠାରୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଶିଙ୍କୁଳିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲୁ। ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବଟା ଆଜି ଦିନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଚକ୍ରଧର ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ମହାରାଜ এই মিত্রদ্রোহীକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କର। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। କଣ ଓ ସପରିବାର ନେଇ এই ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଆରେ ଚାଲିଯା। हे भगवान तमे भल बुझीच प्रभु ताहिली आज दिन रघुदास ए वृंदावन भिटामाटी छाड़ी ता परिवार को धरी चली जीव कहीं कहीं दूर दूरांत को ठीक अच्छे जीवी कहीं न जीवी। अरे रघुदास पर आज मनीष मारी ठुनी आसामी पालटी जाइए महाराज जीवा पूर्वर मोर पदुटिए कथा शुणु महाराज। ए सूर्य तू भी शुणु ठीक अच्छी जीवा पूर्वर हे अधीन अभागा को सही महाराणी पाद धूली टिके नहीं कि जीवी मो तो जदि राणी मांकर पाद धूलीटा नहीं जाऊ ताहले वही पवित्र जगह अपवित्र अपवित्र मन छुरिलु हजारे निजर कता तुरा कुतुरे अपनर हुए तो अपनर हुए तो अचल चिन्ह अतिथि लुहारे निजर कता तुरा कुतुरी मन छुरी लुहारे निजर कता तुरा कुतुरी अपनर हुए तोरी अपनर हुए तोरी
অচিনা চড়াতি এক বধু প্রেমর রীতি এক বধু প্রেমর রীতি এক বধু প্রেমর রীতি এক বধু প্রেমর রীতি এক বধু প্রেমর এক বধু প্রেমর এক বধু প্রেমর রীতি এক বধু প্রেমর রীতি সূর্য মহারাজ চক্রধর শীঘ্র মহারাণীঙ্কর শব সৎকার ব্যবস্থা কর। আজ্ঞে মহারাজ। বাবু সৈন্যମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର ହେବ। ହଲୋ ବାପା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଲମ୍ବ କରଣା ହେ ବାବୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସ। ସମୟ ରେ ସମୟ ତୁ କଣ କଲୁ ସବୁ ଦେଇ ପୁଣି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ସମୟର ସମୟ ତୁ କଣ କଲୁ ସବୁ ଦେଇ ପୋଡ଼ି କାହିଁ ଛଡ଼େଇଦେଲୁ ସମୟର ସମୟ ତୁ କଣ କଲୁ ସବୁ ଦେଇ ପୋଡ଼ି କାହିଁ ଛଡ଼େଇଦେଲୁ ଆପଣ ତକାରୀର ସ୍ନେହ ଆଉ ଫେର ନାଇଁ ରସ ଆପଣ ତକାରୀର ସ୍ନେହ ଆଉ ଫେର ନାଇଁ ରସ ପଚାରୁଛି 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 କୋଉଠି କହା କିଏ ବୁଝି ଦବ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ବୁଝି ଦବ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ବୁଝି ଦବ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ବୁଝି ଦବ ଆଖିର ଲୁହ
কান্দিবা পাইতা আখির জনা সিয়ে কান্দিব নিতা কাঁদিব কি হসিবা পাইতা অঠর জনা সে হসতুরু বিজয়ী এটি জীবন যাতন ভরা এটি সফর রহে অধুরা এটি জীবন যাতন ভরা এটি সফর রহে অধুরা মনে মনে ভরে যায় মনে মনে ভরে যায় পরলোক কিয়ে বুঝি দব আখির লুহা 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 নাম সত্যে হরি নাম সত্যে 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 सच है हरि नाम सच है नाम सत्य हरि नाम सत्य नाम सत्य हरि नाम सत्य नाम सत्य हरि नाम सत्य नाम सत्य हरि नाम सत्य